Good day mga kabark, usa na pod ka maayong adlaw. Manabo ko og isdang tulingan pirit nga kuha sa payaw. Labas kaayo og lami mag-inununan og sinabaw. Nitabang rako og marites sa mga naglantaw. Akong gidulitan kay ang isda nagsinaw-sinaw. Uy, ang tulingan pirit nangidhat pa. Kanang gabidyo-bidyo anak na sa tagiya. Ug salamat di ay og shout out ko sa imong papa nga si Teodoro Portrea Sr. Ug niabot na di ay ang para sa ako Why in my dream. Joke lang mga kabark, kay kani wala pa siya timbanga. Kay ang mukumpra na ara naghulat na. Sa sige na kog lantaw-lantaw nakakita ko og nasagol nga gitawag nga sulinaw dinhi sa amoa. Fast forward ta mga kabark, dinhi sa nagtimbang na sila. Saludo ko sa mga mananagat kay kani dili sayon og ang ilang kinabuhi delikado pa. Arong makuha lang nila og madala ang imong ganahan nga isda nga patsada. Kuwan og init ang inyong sagubangon, puruhan pa nga ikaw gutmon tungod kay nahurot na ang inyong balon. Sa pagpanagat ang gutom baliwalaon aron sa pamilya na ay ipakaon. Sa pagpanagat dili kanunay buenason na ay panahon nga ikay malason. Pero kay gibuenas man sila karon, apil ang nanabo buenason karon. Salamat di ay sa maayong panahon ug sa gihatag nga grasya sa Ginoo karon. Di ara ang grasya nga akong giingon, tulo ka sulinaw nga pwede nato sa buwan. Ang akong uga nga nagkuha og panog kape kay arong ang managatay mahapinan ang ilang gutom. Humana nila timbang ang tanan og ready na ko nga lutuon ang among sudan. Tungod kay udto naman ang atong tirada, magsabaw ta og inununan. Alright, uli na ko kay nakadaan ako. Araw. Hindi na ta.